হ্যাঁ ঠিক আছে, এখন সেলফি চলছে এদিকে। আমি এখনো মুখ দেখে আছি, চেনা যাচ্ছে বোধ হয়। আর এই হলো বউ, এখন ট্রেনে বসে পড়েছি। অনেক মুটোমুটি করে আমরা ওয়েট করছি কিন্তু ক্যামেরার জন্য রিমুভ করেছি। ভেরি এক্সাইটেড। আমারও মাস্ক আছে। তোমাদের কাছে আসার আগেই কথা বলেছে এই করে বল। কথা শেষ। চাই চাই সবাই সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে ওয়েটিং ফর দ্য স্টেশন. Ranada is feeling cold, not wearing his mask. Wear your mask, you'll feel less cold. Rajat has not slept the whole night, so he's taking some rest. He's sleeping without mask. Sleeping, you can sleep without mask. Yes, here we are. Deen Dayal Airport for a car to come. And from here, it's a 1 hour drive to Varanasi. सामने এটা কি রামনগর ফোর্ট না? पानी वानी लेना है आपको ना? वो सामने देखिए पानी वाला बेच रहा है पानी. राइट साइड में वो घाट है सब साइड. उधर हচ্ছে ঘাট। আলাল পালে ডান দিকে। आइए मैडम. বাড়িয়ে যাবে এবারে ছুটকে ছিল। This is our tiny room. But the good thing is, as soon as we come out of the door, Ganges. This is the dining area. क्या सीखेंगे जब करें हम इनके साथ जाते नहीं. ये बाल भी लाल हो जाता है शर्म के बारे में। लाल नहीं हुआ है, वाइट हुआ है, वाइट. भैया मुझे पेन दीजिए, मैं चला लिख के वो लिखो, लिख के खत्म कर दीजिए. लिखिए. उधर नहीं, इधर नहीं। तो उनको देखते हैं ना. देखिए मेरा वाला भारी साड़ी है, आप खटा 1200 कर दीजिए। तो दुकान नीचे है. नहीं आप फिर तुम की तरह देख रहे हैं, पैसा तो हम देंगे। नहीं ऐसा नहीं दीदी, हम ठीक बता है, रहे हैं. ये 1400 का. We are going to a chaat shop, walking through the roads of Benares. That is Mishra ji in front, our Jugaad fellow.
who's taking us and going. Yeah, let's see how it is. কত ভালোবাসা, কিচ্ছু না, এটা দিব্যকে মিস করছে তাই স্ট্যান্ড ইন দিব্য। मीठा वो सुपारी मत दीजिए, वो बड़ा सुपारी मत दीजिए। हाँ, बड़ा सुपारी। हाँ, दांत नहीं है बिल्कुल। एक में बिना कच्चा लगाइए। हाँ, এটা আমাদের বিল্ডিং এই এক্সিবিশন ছিল। এই কালারের আমার ছিল না। बैठ One more. One more. That's Roger. And that's the cruise. Alaknanda cruise ship. We will be going on that for the evening aarti. So this is the Alaknanda cruise, and this is our group. Yeah, Ranada, nice cruise, right? Nice cruise ship. একটা ঢুকিয়ে আমি একটু পেটটা ঢুকিয়ে নিচ্ছি। And there's the three of them. না, আমি তোমাদের শুনবো, তুমি আমাদের শুনবে। Tulsidas Ghat was built by Balaji Peshwa. The yellow-colored building that is present there is 400 years old. Kashi has always been a major pilgrim center for the followers of Jainism. The king of Ayodhya had worked for the deity on his ghat only. Kashi's Kampateshwar temple is situated here. राजघाट का निर्माण 1807 में गोवा के पेशवा अमृत राव ने कराया। On this ghat, after which it was sold. The ghat that we see at present was built by Ahilya Bai, the Queen of India, in 1785. The Nanda Arti was performed on this ghat with the name is famous all over the world. इसका निर्माण नेपाल के तत्कालीन राजा राजेंद्र प्रताप ने सन 1843 में कराया। यह काशी का प्रमुख महासमुद्र এটা ভিডিও। Hi. মরা পড়া
Rajat on the hotel balcony taking a video of the sunrise over the Ganges. जी जी पूरा दिन ना हाँ पूरा दिन 786। ये क्या नदी है? गंगा কি হলো গো, পায়ে লেগে গেল? শরীর ভারী হয়ে গেছে না? হ্যাঁ। আমাদের একটু ফ্রেশ এখন দেখাচ্ছে ওই যে করুণাময়ী মন্দিরে। তুমি আমায় তুলছো, আমি তোমায় তুলছি। বাহ, গঙ্গা যমুনা একদম। দেখা যায় না। जेल আছে कारागार वारेन हेस्टिंग मानी ছিল 1781 में। इस फोर्ट को सब प्रथम बनाया था उज्जैनी राजा विक्रमादित्य को 56 बीसी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व। जब हमारा सन चालू नहीं था उसके 56 वर्ष पहले का। এই যে কেমন ছবি তুলবো? জেলের সঙ্গে ছবি তুলি তোমার। হ্যাঁ, না না চলো। সাজিয়ে গুছিয়ে বাগান বানিয়ে দিয়েছে, ফোর্টটাকেই দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে। ভীষণ ফটো অপ। একটা ভিজুয়াল जो पीछे पीछे आता है ना वो जो मीनार है वो खिड़की जो देखा सर ना वो रानी का झरोखा जो शेरशाह प्रेजेंट टाइम में गेस्ट हाउस है PWD का। जो लोग बुकिंग करा के आता रहने के लिए। अच्छा, ये कमरा है अंदर में। VIP रूम है। अच्छा, पहले भी कमरा
रस्सी वाला फांसी देने लगा। वो नीचे में स्लोपिंग टाइप बना है, ना बॉडी को गाड़ता था ना किसी को देता था, वहाँ से डायरेक्ट गंगा नदी में। और राजा लोग यहाँ से इशारा करता था, ऑर्डर करता था, वहाँ फांसी होता था, कत्ले आम घर फांसी घर है। ये नदी जो देख रहा है सर एखाने गंगा नदी, गंगा प्रयागराज विंध्यवासिनी होते हुए आ रहा है। किला मतलब पूरा पहाड़ पर्वत पे बना है। इस पर्वत के रहने के वजह से गंगा यहाँ से उत्तर की दिशा में उत्तर काशी जा रहा है, पश्चिम से आके उत्तर जा रहा है। पर्वत ना फोर्ट ना रहता तो गंगा सीधे पूरब दिशा में। और माता ये जेल था सर जो आगे से देखा था ना, उसी का बाउंड्री पीछे उसी का पीछे है। जेल से कोई कभी भागा नहीं है। इसलिए बंद कर दिया गया। जो ऊपर में खिड़की देख रहे हैं ना, हाँ। इधर भी दोनों तरफ महिला सैनिक खड़ा रहता था पहरा देने के लिए। अच्छा। तो ऊपर से जुड़ाई किया गया, नीचे से कुआं मतलब चट्टान को काट के बनाया गया है। हाँ, हाँ। इसका पानी गंगा नदी से अटैच है, लेकिन दलदल हो गया, सब जमाव टाइप हो गया। हाँ। और ये हाँ। ये ऐसा बना है कि उधर से दिखे ना, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लग गया। और सीढ़ी था वहाँ से जाने का रास्ता, वो देख लीजिए बस वहीं हो जाता है। अंधेर हो गया। एक बार यहीं बात करा चाहिए क्योंकि बहुत मंदिर है। দেখি যে একদম পুরো এসে কাছে That's the Ganges from there, and also from here. মর্নিং, আজকে কার জন্মদিন? হাত তোলো। হ্যাঁ, মানে রেজিং এ টোস্ট আর কি একদম। মন্দিরটা কোথায়? This is the road. The mosque. So from here we have to take an auto. अरे हमारे कॉटन कुर्ती 150 The cart. Yes, it's a biggish cart. This is the road approaching the cart. Amra Ghate, we are the ghat and we are with umbrellas because it's pretty hot.
मांगेंगे नहीं कि खा लो। साधु साजू बाबा हाँ यहीं से जाता है बोटिंग बोट यहाँ से ठीक है कितना चार्ज है आपका कहाँ तक आपको ऐसे आपको हरिचंद घाट मणिकंठा घाट देखा के आरती दिखा के आपको मोटर बोट से बोलेंगे तो घुमा देंगे शाम को। ওকে বাটি চোখা আফটার লং টাইম ফর মি কাবাব টাবাব এসে খুলছে সে Yeah. I'm not fully kebab. আমরা তোমাদের রুমে গিয়ে টক টক করেছি Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. রাবড়ি Blow the candle, cut the cake. আমরা যে ছুঁচো কীর্তন বলতাম ওটা ছুঁচো নয় ওটা মাংকি কাল থেকে কিচকিচ আওয়াজ জায়গা যারা এখানে থাকে রান্না তরকারি থামো থামো টার্নার আগে ছবি ধরে দারুণ Now it's Roger going in. We are going for the early morning boat ride. Morning boat ride, yeah, motorboat ride, and those are the three brothers there. That's the cart, these are my two jars, and that's the boatman. And this is the cobra.
ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে নাও। আনন্দময়ীমার আশ্রম এখানে আমরা ভেবেছিলাম এইখান দিয়ে উঠবো, কিন্তু যে পরিমাণ খাড়াই সিঁড়ি, আর এখন সকালবেলা কেউ থাকবেন না বলে দিয়েছিলেন। ঘাটটাও খুব দাদা তুমি আগে বসে থাকো এখানে, তোমার সূর্য ধরে বেড়ে ব্যাস ব্যাস একটু ওপরে করো হাতটা। নো ইনস্ট্রাকশনস। তোমার দিকে একটু করো, একটু আরেকটু 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 ব্যাস, এবার ওপর ওঠো। সর্ব পাপম প্রণতস্মি দিবাকরম। বাপার হাত দিয়ে তুলছে। হ্যাঁ চলো, আরে বাহ, আপ 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 আপ, এটা ঠিক আছে। ঠিক আছে, আরেকটু আপ। এই সব গাথা রেখে দাও জিনিসগুলো। পাতারও তুলতে হবে। চলছে সূর্য আছে। হ্যাঁ, কাজ করছে ছবিটা। হ্যাঁ এইদিকে তাকাও। হ্যাঁ, এই কার্ড আছে, নৌকা এখানে ট্রেনে আসে, নিয়ে আসে। 24 ঘন্টা এখানে জ্বলে, কাশিতে 24 ঘন্টা। রাত্রি হয়ে যায়। এখন জ্বলছে না কেউ, এখন কেউ জ্বলছে না। জ্বলছে। কলকাতা সে এক্ষুনি এসেছিল, এখানে একটা ছেলে মন্দির দর্শন করলো, একটা মন্দির তৈরি করলো, গেল মাকে বললো, মা আমি গেছি কাশিতে পুজো দিলাম, মা অনেক খুশ। একটা মন্দির তৈরি করলাম, মা আরও খুশ। বললো যে মা এই মন্দিরটা আপনার যে এখানে 5 নদী চলে, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, বরুণা। Water, and people are taking a dip in the Ganga inside the temple in the water. সিঁড়ি ভীষণ খাড়াই, সলিড সিঁড়ি। Imagine climbing all the way. Boat, then this one nice hotel on the water. Agnishwar Ghat attached. Where you have to come from Asi Ghat by boat. आगे मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट। দশাশ্বমেধ ঘাট, বিখ্যাত বিখ্যাত। এই তো গঙ্গা গঙ্গা তুলছি কি? হ্যাঁ, এগুলো ছবি নয়। আউট টিককে জয় মা গঙ্গা। আর নিচে যেও না, নিচে যাবে না। চারবার দিতে হয়। এই তো বাবা বাবা 97।
পাল্লা শব্দ কথা জানেন? হ্যাঁ, খুব ভালো। Lovely, 100 এই তো। আসলে জলের ইয়েটা লেভেলটা জানা থাকলে না, এই তো আর তুমি তো প্রথম গেছো। কে? চলো খুব কাছে ना हम लोग का आदत है ना একশো তিন ফুট। इसकी 93 मीटर है गूंज अच्छा इसके अंदर कोई जाने का रास्ता कोई के मंदिर बनाया गया है, আচ্ছা जिसका नाम है मूलगंध कुटी धाम। ये मूलगंध सेल्फी मान বোধি ট্রিটা। হ্যাঁ বলেছি। देख उधर से देखा देगा फोटो मूर्ति है Enough is enough. It's too hot. Poof. Nagar Fort. Rajat has opened his umbrella. It's hot here. It's not very well maintained. That's the problem with this fort. Yeah, we'll go and have a look inside. It's from the inside quadrangle. Way to Ganga Ghat. Fort. And look at the beautiful view from here. Ramnagar. Ramnagar Fort. Okay. Ramnagar Fort. That's the Ganga. And this is the fort. Private ghat steps. Private ghat steps, yes.
चार्जर हमारा ओरिजिनल हुए दीवार कलर We're going for dinner right now. And there is Ranjana the 1 day old girl. আজকে মহা অষ্টমী, বেনারসে বসে আছি, কিন্তু এখানেই একটা দুর্গা বাড়িতে আমরা এখন অঞ্জলি দিতে যাব। তারপরে প্যাকিং কমপ্লিট করে ট্রেন ধরবো লখনউয়ের জন্যে দুপুর 1:30টায়। আজকে একটু রিল্যাক্স ডে। তারা এসে ব্রেকফাস্ট কেনা, তারপর হাফ আওয়ার একটা টাইম আউট, নেক্সট কাপল, ক্লিন আপ এন্ড রেডি গো। নেক্সট কাপল। কটায় বেরোচ্ছিল মনু ফাইনালি? ঘুমটাও যদি সাদা হতো, ঘুমটাও যদি সাদা হতো তাহলে হ্যাঁ এটা লেখাই হলো। मंगल्ये शिवे सर्वात्मक शरणागत दीनार्थ परित्राणं परायणे। লুচি, তরকারি, আলুর তরকারি, আমরা অঞ্জলি দিয়ে এসেছি, তারপরে পেট পুজো করছি। খুব ভালো খাবার, আর দেখতে অপূর্ব লাগছে। बनारस स्टेशन। Bareilly, Moradabad is standing on platform number 6. A. হ্যালো আমি আছি। হ্যালো হেলুচি হেলুচি আর্টিস্টিক ডার্টি ক্লাব। നട നട നന്നോട് നൂട് നടന്നോട് നടത്തെ നടത്തായി നോട്